रेसिपी मु देखैबी। मु बाछुची एबे साग को। पर मु कमला आ गोटे नुआ वीडियो सहित आपण मानक स्वागत करूछि। एटा हला बिलेई खुजरी साग बिल मान करे बाड़ी मान करे हे थाई कि सरसो नहीं बिरी किंबा कोड़थ बुणा हेतले ए साग हे थाई बाड़ी मान करे। आ मु आज साग बिल पटे जाइथिनी बिल रे हेतले हमर ए साग मु तुड़ी आनिछि। गोटे नि फोन मु फोन नाइ नेथिली सेतिपई तुड़वारटा देखै पार नाही। सेतिपई मु बहुत दुखित। ए सागटा टिके हल्का जस्ट पिता पिता लागे लिंबो ठू कम पिता लागे। एटा पूरा सुखै करे भाजला भल लागे खाइबा पई। मु ए सागर रेसिपी मु देखैबी। मु बाछुची एबे साग को। मोटा मोटा नाड़ी गुड़ा को खंड दबा। साग को भल भाव चटकी चटकी धोई दबा। बाली धूली जहाँ अच्छी फल छाड़ जीवो। चिपुड़ी चिपुड़ी ये हला पिता साग देहर कुंडिया काछु बा जहा जिनस होइथिले कुंडई कुंडा होउथिले साग खाइले कुंडिया जिन बंद हुए पिता जिनस खाइले। ये तार औषधीय गुण अछि किछि। पिता साग खाए कि पई खांती माने कुंडई होउथिले किंबा डायबिटीज लोग का बेसी पिता खांती। ये खाइबाटा भलो। साग को काटी नबा। पूरा चुना चुना करी काटबा छोट छोट हे जंती हिजबो। ये सब बड़े साग मिले ना सीजन नहीं मिले। एरा फ्री जिनस तुड़ी कर खाइले भल भल। सागटा सभे खाइले भी किछि नहीं। जे लिंब साग हुए लिंब सीजन रे जंती खांती समस्ते जे खाई पारे लिंब साग खाए से रहे। एटा खाइले किछि नहीं। मु बहुत पसंद मोर ए साग सेति पई मु तुड़ी करे आनिसी। एटाको भाजीबा साग को केमती टेस्टी लागबो निजे निजे भाजी भाजी खाइले भल लागबो। मु तार प्रोसेस बतेइबी आपण मानकु। या फल रे निज घरे बाड़ी बगीचा रे भी हेइथबो। बिरी कुड़थ जो जगार बेसी हुए से जगार ए साग बहुत हे थाए। आपण माने खांती ना नहीं मु जानि तो मो ए साग खाए जे मते बहुत भलो लागे। सेति पई मु ए साग तुड़ी आनिसी। कड़ाई गरम हो जाइए तेल धोइबा। एबे चारिपटे तेल को घुरी दबा। लंका
ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶାଗ ପକେଇବା। ଏଠି ପାଣି ଦବାନି, ଶାଗ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେଥିରେ ସିଝିବ। ପୁରା ଶୁଖିଲା ଭାଜବା। ଶାଗରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିବ ସେଇ ପାଣିଟା ହିଁ ମରିଗଲା ପରେ ଶାଗ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଶାଗକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବା। ଶାଗରୁ କେତେ ପାଣି ଶାଗରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏମିତି ପେଚପେଚିଆ ଆଉ ହେଲେ ପିତା ବେଶୀ ଲାଗିବ। ପୁରା ଶୁଖିଲା ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶାଗକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଭାଜିଲେ ପାଣି ମରି ମରି ଯିବ, ଶାଗ ବି ଶୁଖିଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଦେଖିବା ଶାଗକୁ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ପାଣି ମରେଇବା ଶାଗର। ଶାଗକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚଲେଇବା। ଶାଗରେ କିଛି ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି। ମରିଗଲା ପରେ ଧୋଇବା ଶାଗକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି କିଛି ଶାଗରେ ଦେବା ପାଇଁ। ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପତ୍ର ଥିଲେ ପତ୍ରରେ ଛେଚି କରି ରସୁଣକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେ ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଚିପି ଚିପି ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛି। ରସୁଣ ଶାଗରେ ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ରସୁଣକୁ। ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ ଶାଗଟାକୁ ଭାଜବା। ଦେହରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଶାଗ। ଚଲେଇ ଦେବା। ଆଜିର ଶାଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।